بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں۔ خواتین و حضرات، آج جو ہم وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز بہت ساری زندگیاں بدلنے والا ہے۔ یہ نماز، درود پاک اور قرآنی آیات کا اتنا خوبصورت امتزاج ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز 7 دن کے اندر اندر آپ کی مفلسی، تنگ دستی اور غربت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا، اور اتنی مال و دولت آئے گی، اتنا رزق آئے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر تھک جائیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھیں اور کہاں خرچ کریں۔ وہ تمام احباب جو غربت اور مفلسی اور تنگ دستی سے پریشان ہیں اور معاشرے میں خود کو نیچا محسوس کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس مت ہوں، صرف یہ ایک چھوٹا سا چند منٹوں کا عمل کر لیں اور 7 دن تک یہ لگاتار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مجھے یقین ہے کہ آپ ساری عمر دعائیں دیتے رہیں گے۔ اس عمل میں سب سے پہلے جو ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی وہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے تابع کریں اور نماز پنجگانہ شروع کریں۔ کوئی بھی نماز جو ہے وہ آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے، تب کہیں جا کر آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اس عمل میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو پھر آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں گے۔ جب آپ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور یہ وہ استغفار کے کلمات ہیں جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں گے۔ جب آپ 2 رکعت نماز حاجت بھی ادا کر لیں تو پھر آپ 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں گے۔ آپ نے درود پاک وہی پڑھنا ہے جو ہم نارملی نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، لیکن اگر کسی شخص کو کوئی بھی درود یاد ہے تو وہ بحضور سرور کائنات یہ ہدیہ پیش کرے اور پھر یہ وظیفہ آگے شروع کرے کہ آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے۔ آیت کریمہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جب وہ مشکل میں گرفتار تھے تو انہوں نے کہی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 1123 بار سورہ لقمان کی یہ آیت ہے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ آپ کی سہولت کے لیے میں دہراتا ہوں، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ آیت آپ نے 1123 بار پڑھ کر 21 مرتبہ اختتام پر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے، اور پھر پوری عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے اپنی مفلسی، تنگ دستی اور غربت کا پردہ رکھنے کی درخواست کرنی ہے، اور یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ پاک تو مجھے اپنے بیش بہا خزانوں میں سے اتنا رزق عطا کر کہ میں دنیا کے لیے مثال بن جاؤں اور میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے نہ تھکوں۔
ख्वातीन और हज़रात, ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है जो दर्जनों हजारों लोगों ने आजमाया हुआ है और अल्लाह ताला के घर से उनको 7वें 8वें रोज ऐसे वसाइल मिले हैं, ऐसी गैबी अमदाद मिली है कि जिनका उनको वहमो गुमान भी नहीं था। तो हम दर बदर भटकते फिरने के बजाय अगर अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाएं और चंद मिनटों का ये वजीफा कर लें तो पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी मनाजात जो हैं, आपकी आहुजारी जो है वो जरूर सुनेंगे और वो आप पर रहमत, इनायात और बरक़ात की ऐसी बारिश करेंगे कि आपकी नस्लें उसमें भीगी रहेंगी। वो तमाम अहबाब जो ये वजीफा करना चाहते हैं और अपनी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अपना नाम लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और आप हमारे जवाब का इंतज़ार किए बगैर बिला ताखीर किसी भी वक्त किसी भी दिन ये वजीफा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको रूहानी तौर पर इजाज़त हासिल हो चुकी होगी। दोस्तों, इस वजीफे की असर अंगेजी पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, मगर यहाँ एक बहुत बारीक सा नफ्सियाती नुक्ता जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि बाज औकात होता यह है कि उस बादशाहों की बादशाह के दरबार से हमारे मांगने में कुछ ऐसी खामी होती है कि दुआएं जो है वो कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंचती, या दुआएं कबूल तो हो जाती हैं मगर बज़ाहिर हमें उनके असरात दिखाई नहीं देते। ख्वातीन और हज़रात, ऐसी सूरत में हमें मायूस हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी जो है वो शैतान की चाल है। वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मोड़ना चाहता है और जब अल्लाह का बंदा अल्लाह से मुंह मोड़ लेता है तो फिर वो अल्लाह के गजब का शिकार हो जाता है। एक बात हमेशा हमारे जहनों में रहनी चाहिए कि ये दुनिया क्रिएट करने का अल्लाह ताला का एक ही मकसद था और वो था आजमाइश। यानी हमें बहसियत मखलूक आजमाइश के लिए इस दुनिया में उतारा गया कि हम मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को कैसे फॉलो करते हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद में, जो कि रहते ज़मानों तक हमारी गाइड है और जिसकी सच्चाई में किसी को कोई शुबा नहीं है, उसमें अल्लाह ताला बड़े वाज़े अंदाज में ये फरमा चुके हैं कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा जान के खौफ से, माल के नुकसान से, भूख से और औलाद से। ख्वातीन और हज़रात, ये चंद वो टेस्ट हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर उतारने ही उतारने हैं, ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए और उसके बंदे फिर इन मुश्किलात में, इन आजमाइशों में जिस तरह रिएक्ट करते हैं, जिस तरह बिहेव करते हैं, उसके मुताबिक उनको इनामात और इकराम की खुशखबरी सुनाई गई है। अल्लाह ताला कुरान करीम में ही फरमाते हैं, वल्लाहु माअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, इस मुख्तसर सी आयत की मफहूम की गहराइयों में उतरें। जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला हो जाएं, जिसके पार्टनर अल्लाह ताला बन जाएं, तो क्या वो शख्स कभी किसी मुश्किल में, कभी किसी सिचुएशन में फेल हो सकता है? कभी किसी आजमाइश में हमेशा हमेशा के लिए रह सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बस अल्लाह ताला से दुआ करने का ये अमल जो आपको आज बताया गया है, इसके जरिए अल्लाह ताला से अपनी हाजात के पूरी होने की दरख्वास्त करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगियों को अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे करना चाहिए और उसके महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मुताबिक ढालना चाहिए। जब आपका नफ्स पाक होगा, आपका जहन, आपका दिल
अल्लाह ताला की मोहब्बत से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के जज्बे से मामूर होगा तो फिर आप मुस्तजाब दुआ बन जाएंगे। आपकी जिंदगी में जो भी महरूमियां हैं उनको दूर कर देंगे। फिर इसके बाद दुआ के साथ साथ जब आप कोई भी एफर्ट करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा और उसके नताइज आपकी मंशा के मुताबिक मिलेंगे और आपके रिज़्क़ हलाल में इतनी बरकत आएगी कि आप फकीरी से अमीरी की तरफ का सफर करेंगे और आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप अल्लाह ताला के बंदों की मदद करने के काबिल हो जाएंगे। ख्वातीन हज़रात, आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और एक सदका जारिया के तौर पर दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आप तक ऐसी बेशुमार मालूमाती वीडियोस बिला ताखीर पहुंचती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।